Bonjour, je reste le camel prêt. Dans la fois passée, le cas du mur simple, dans le cas les deux cas du mur composé, et قلت لكم مازالنا غير du cylindre ونكملوا la conduction. درك نشوف. Le cylindre ديالنا le voici. هذا هو. On suppose que le cylindre من الداخل عنده température T1. هايلك. ومن برا هذه envers عنده une température T2. هذا عندها نصف القطر تاعها R et هذه R2 R1 R2 et الطول ديالو كامل سي ال. درك نشوفوا كيفاش حنحسبوا لو كيو بوين ديالو. قلنا حنا الهدف تاعنا واش نحسبوا لو كيو بوين. ياك حنايا قرينا لا لوا دو فوريي وديمونطريناها في لو كا دو مور كومبوزي اون سيري. لقينا هاد لا لوا كيو بوين ايغال دلتا تي سور ار. شفنا كي يكون مور كومبوزي سوا كو اون سيري قلت لكم يخا هكذا et parallèle هكا soit que en série ou bien parallèle قلنا بلي ال R est égal à E sur KS. La surface un constant et هذه l'épaisseur. درك حنايا رانا في الاخر حنا رانا دوكا في tube cylindrique un cylindre. Et ben في le cylindre تاني نutiliser la même loi Q est égal à delta T sur la somme des R. Mais وشنو mais في الcylindre R il change ما يقعدش نفسه E sur KS. فاش حيولي le voici. Donc نكتبه لكم هنا باش تبان لكم. C'est ln R2 sur R1 le tout sur 2 PKL. R2 هو نصف القطر ديال هذه الطويله هذه برا الساحك هذا et R1 نصف القطر ديال الساحك انتيريور. Le 2 P بيني الكا قلت لكم سي ça dépend de la matière تاعنا. Et L, c'est la longueur. Le cas يمدهولك qui est donné toujours. حنا درك حنا combien de température on a. حنا عندنا غير température ديال le cercle intérieur et le cercle extérieur. Bon désolé داير صغار برا يلعبوا دونك في الحس. Bref. حنا درك عندنا غير de température entre les deux cercles du cylindre. دونك واش حيصرى بيناتهم ان ترانسفير. دونك لو ترانسفير تاعنا حيكون واحد برك. عندنا غير ترانسفير واحد ما كانش باغ اكزومبل اونتر هذا اي برا ولا هذا اي ان اوتر. دونك عندنا غير ار واحد. كيفاش يعني ار واحد معناتها درك كي نروحو نحسبو الكيو الكيو بوين قلت لكم هي ايتيغالا تي 1 موان تي 2 توجور الاولاني ناقص دوزيام سور لا سوم دي ار. مي هنا كوم سي حنا عندنا غير ار واحد يخل ار هو على حساب شحال كاين من ترانسفير شحال كاين جور من تقابل درجة الحرارة كان غير واحد. دونك حيكون عندنا غير ار واحد. الار تاعنا هنا كيفاش حيكون ln R2 sur R1 sur 2P KL. Et c'est ça le Q dans ce cas qui يكون عندنا un cylindre simple faire deux cercles. هذا دركا si on a ajouté فوق هذا le verre une couche isolante هنا هكذا كان عندنا un petit cercle بالcrayon et فوق sur un cercle moyen en verre et on a rajouté un grand cercle isolé. On rajoute une couche isolée فوقهم. وش ولاو عندنا 3 températures كل واحد sa température تاعو. وعلاش قلنا isolé باش نحبسو في لا température تاع هذا زعما ايماجين كل عندنا لا température de la chambre بعد تولي عندنا ترانسفير واحد اخر. مي دون سو كا ما دخلناهاش خلينا غير هذه comme si on a 3 températures. Donc حتولي عندنا un transfert entre le T1 et le T2 et entre T2 et T3. Donc حنا هنايا شحال حيكون عندنا من R comme si on a deux transferts donc 2R. الR الاولى c'est ln R2 ديال هذا الفير sur R1 هايلي R2 sur R1 sur 2 PKL. الال اللي كونستون الكا يمدو هنا ولو بي تعرفوه يعرفكم. Donc et le deuxième R pour le deuxième R عندنا c'est ln R3 اللي هي ديال هذا لو سيركل اون روز اللي زدنا sur R1 اللي pardon R2 du cercle en vert هايليك
R3 sur R2 depuis K de L. Genre le K1 اللي حسبتها بها la première fois هادي نفسها. Et le K2 يزيدوها لنا كي يقولك يزيدو une couche isolante يزيدو يمدولك le K deuxième هذاك هو le K اللي تحسبو به. سينون احنا كيفاش قلنا للوا دو فوري قلنا بلي عندنا دالتا تي سور لا سوم دي ار. حنا درك هذا الار 1 وهذا الار 2 راهم عندنا. ودالتا تي دركا وشنو هي؟ قلنا تي 1 موان تي 3 اللي لداخل ناقص لي برا. دوكا ماشي تي 2 دوكا عندنا تي 3 هي اللي برا. تي 1 موان تي 3 تي 1 موان تي 3 سور لا سوم دي ار اي. اي هذا ما كان. ميرسي. هكا نكونو كملنا لا كوندكسيون. لا بروشين فوا نبداو في لا كونفيكسيون ماشي طويله بزاف.